Assalamualaikum guys, welcome back. Aku Ihsan Razali. So today aku akan share 8 basic video transition yang semua videographer patut tahu. Okay, Assalamualaikum, welcome back to the segment The 101. So selain daripada shooting, lepas tu setup, lighting apa semua, dia ada lagi satu part dia panggil post production. So post production dengan editing is the same thing lah. So post production ataupun editing memainkan peranan yang sangat besar lah, menjadikan satu video output dia yang interesting. So dalam editing dia ada a few benda, color grading lah, sound, everything etc. Tapi ada salah satu yang agak penting and basic actually is the transition. Transition maknanya daripada satu klip, macam klip sekarang, lepas tu dia akan ubah kepada scene yang seterusnya. Kita hanya akan ambil the good takes, well lit punya scene, maknanya scene yang kita dah set light cantik, kita ambil that thing. So kita susun all this clip, all this scene part by part untuk jadikan satu jalan cerita. First kali, transition ataupun editing style yang you guys patut tahu adalah standard. So macam nama dia standard, so it's just like dua clip yang tak ada kena-mengena, yang berlainan maksudnya, letak side by side. Contohnya macam ni. Okay, so editing style yang kedua adalah, ni one of my favorite, is jump cut. So, nama dia pun kalau reflect balik pada nama dia jump cut, maknanya kita akan lompat daripada satu frame ke satu frame yang lain. Frame yang sama, panjang, tapi kita potong in between untuk mempercepatkan tunjuk benda. Kita tak perlu tunjuk semua benda dalam kita punya video. Kita hanya tunjuk benda yang penting, tapi dalam satu scene yang sama, dia cut in between. Tak apa, aku tunjuk contoh dia. Macam aku punya video yang lepas, aku set up this tempat and then aku camera angle yang sama, tapi aku cut in between untuk cepatkan proses tu supaya masa berjalan dengan cepat, supaya you guys tak perlu spend time tengok benda ni for 1 hour for example. So let's check it out, this sample. So editing style yang ketiga adalah J-cut. So, actually J-cut banyak sangat digunakan dalam filem. So, J-cut ni macam mana? Dia transition, dia akan gunakan audio. So, contoh daripada scene yang sekarang ni, kita akan masuk ke scene yang seterusnya tapi dia pakai audio. So, contohnya macam ni. So yeah, you guys notice bunyi engine ni punya audio, kita drag masuk dekat footage sebelum ni, baru kita play this scene. Yang ni lagi satu cara J-cut being done lah. Same method, audio drag masuk dalam scene ni. So yeah, this is J-cut. Lagi satu example J-cut. Audio air ni kita masukkan, audio ni masuk sebelum kita introduce scene tu, sebelum kita tunjuk scene tu. Style yang seterusnya yang keempat adalah L-cut. So L-cut lebih kurang macam J-cut tapi in reverse. So kita masukkan, kita drag this audio conversation ni, teruskan, tapi kita dah tunjuk scene yang seterusnya dulu. So visual dulu, tapi audio ni masih berjalan dari babak yang ni, daripada scene yang ni. So that's L-cut. So tu adalah contoh L-cut. Video editing style L-cut. Video editing style nombor 5, cutting on action. So macam nama dia, cutting on action. Transition ni akan menunjukkan salah satu karakter tu dalam filem tu buat satu benda and then dia bukan one take tapi continuekan action tu supaya audience dapat ikut journey that character. So biasanya untuk establish the character lah is multiple cuts dalam satu scene tu, wide, tight shot, medium wide, close up, extreme close up. Banyak sangat contoh kat luar sana. So you guys boleh tengok contoh ni.
So seterusnya, so editing style yang keenam adalah cross cutting ataupun lebih dikenali sebagai parallel editing. So cross cutting ni biasa digunakan untuk dua orang ada conversation on the phone. Seorang kat location A, seorang lagi dekat location B. Ada juga orang pakai untuk dua karakter dari tempat berlainan menuju ke tempat yang sama dalam senario yang berbeza. Dia akan bertemu dekat satu location which is location C tu. Tapi kebanyakan cross cutting adalah untuk conversation. So yeah. Hello. Ya. Hello, Assalamualaikum. Hello. Abang? Hello. Ni adik. Hello. Hello? Hello. Abang dengar tak? Hello. Hello? Hello. Hello, bang. Ui, apa teruk sangat line ni? Siapa ni? Hello. Ha Allah. Bang! Oi! Hello, line tak clear lah. Line tak clear, tak dengar. Ya. Yeah. Okay, so moving on. Video editing style, cutaway. So cutaway ni informing viewer dekat mana you guys berada. So macam sekarang aku tengah buat this video. How to do it, kita banyakkan B-roll and overlay dengan kita punya suara lah. Macam you guys boleh tengok sekarang ni, kita ada a few angle of this scene. So banyakkan B-roll, shoot a B-roll and then put on top of this clip lah. Untuk tunjukkan environment dia, untuk tunjukkan dekat mana scene tu ataupun babak tu tengah berlaku. So that's cutaway. Yang tu salah satu cara dia tapi terlalu banyak kat luar sana. So that's the example. Okay, so yang last kali editing style ataupun transition ke-8 adalah match cut. So match cut ni you guys boleh pergi like really creative about it. So basically how it's done, matching character punya action to lead for the next scene. So this how the match cut is done. So there you go guys. So you guys dah dapat tahu apa basic editing transition to you guys punya video editing. Yeah, come out there's no rules mana betul atau salah untuk buat benda ni. Tapi this is the basic yang banyak diguna pakai untuk filem lah, TV commercial and the editing out there untuk video. So the whole purpose of this editing transition ataupun cuts dekat dalam video you guys supaya video you guys nampak lebih interesting lah. So tak adalah macam the viewer tengok like just one angle and then long take, benda tu just jadi dull and boring. Sebab yeah, it's all about entertaining your audience and then make the video very exciting to watch lah. So setakat ni saja aku punya video. Pada siapa yang belum subscribe, tak ada paksaan. So if you want to know more about videography or photography, boleh subscribe ke channel ni. Kita jumpa on the next video. Alright, thank you. Assalamualaikum.